Okay, play. Yeah, lunch, may target ron. Malas. Taga? Malas, malas. Pag-noise ka rin ang balikos. Ito, kumpiyansa. Ben. O, dito mo kumpiyansa. Ito lang hindi. Ang kapikon sila. Sulod ko niya. Gagay ko. Hard, sulod ka niya. Para ha. Hoy. Hard. Ay, gidulos mo ka? Oo. Kita mo kumpiyansa. One point. Jambaan na, jambaan. Bola ba? Paksog. Eh, matakot. Kita mo kumpiyansa. Yeah. Outside. Okay, very good. Okay! Sawadi! Ka! One all. Front line Anton. Don. Is server. Si service 5. Ano ha, patong dos ka. Patong dos. Bawi. Huy! Sawadi! Ka! Gusto ako. Pantay kita. It's okay, communicate na ta. Basta. Ingat! Video ka? Okay. Take shot. Wala pa itaasaway. Pantay ta. Again. Dili mag-demand. Trey, bunal Trey. Sawadi! Ka! 3-1. Heads up. Part 2 dahil. Yo, ako. 3-1. Serve. Outside! Okay, gagamas na yan. Oy, gamingaw to. Gigigiba na na. Okay na, sila pa hihit. Dito mo kumpiyansa. Kita na wala ng padol. Oy, normal na tara na. Sawadi! Ka! Serve. Bila 4-2. Porto, coach. Ben. Dito man yun. Aloy, nang wala. Nice one. Yo! Ka! Ayan, goal, Lee. Ayan, goal. Bola. Bro, nag-euro. Ako na ba bola dito? Para buwan na ako. Ayan. Target. Last try. Ayaw, Kian. Okay. Sawadi! Target. For all. Front line Anton ha. Target ni Black. Iyan, di ay. Dito na, wala na communication. Chance. Guwapo. Go. Hey. Wow. Nice one, check bola. Oh, ilan muna. Klaro kay Ben. Lulurop. Ang bawal. By 6-4. Oy. Score, Duaro. Yo. Sawadi! Ka! Wala pa rin.
nagpula o yung anak. Imong kontak ko na na. Wala na siya. Nakadiri ko. Kita japat dong. Nice sir, nice sir. Off na now, off na now. Nice sir. Nice boom. Nice boom. Wala ka! Ay, bay! Oh, ba! Nice one. Wala! Tumadi! Si Dan. Wala na tanda dito. Ako to bro, sa ball. Kira. Dua dah. Yeah, outside. Hindi tayo mag-complayan. Catch. Wala. Para! Okay na, cover na to. Gira. Pila ko, tuloy yung kapos, dili ka na. Natanpak ko. Abos, blok. Yung di pa utan sila tayo. Tulo. Yeah. Ang pagtangat. Nagdo ko mga. Hey! Dinay score. Teaching error again. Go! Una magpa, Wala pa play, ay play pa. Play. Gira. Wala pa ka doon, sa kadol. Ikaw ka Ay, ilang brand. Ay, ilang brand. Wala sa pulo. Sa tugod, engineer. Mata. Tugod. Nice cut. Celebrate. Yo. Nakuha pa na ako ba? Hindi, bakit? Palayo pa. Gyo, apas to. Kaya ba? Balik. Sir! Okay! Cover! Next one. Pila ko? Ha? Shot time. Sila ba? Nice serve sa Tulog ka. Uy, pagkain ako. Ganyan, mag-receive na. Play. Relax na. Sige lang. Uy, hulo. Wala. La. Hey, Ako to. Pili tayo, free game to. Sa to. Ato na tong score. Setting naman si Ato. Setting. Ano kay coach? Wala ko kita. Doon na kay coach. Wala ko kita kay Gabong. In real game, ako to. Sige na. Palo. Lagi pa. 10. Para ba din? 3. Ready. Ay. Ako na. Okay! Sawali ka! Thank you guys for taking me. Iyan na. Uy! Frontline, Anson. Green Heart, frontline, Anson. Chance, Mark.
Sure, Raba. Sunod na ka sa agapan. Third. Okay, mahal shot pa ani. Tao. Yan. Ronaldo. Sad. Go! Okay! Sawadi! Mas kay coach kasi man to. Basta free ball, makuhaan. Wala siya niya play. Wala pa yung nakapaspas. Okay. Okay na play. Third. Wala pa yung nakapaspas. Anton ha. Yes. Wala, over. Cover. Para! Nice one, Nice! Sawadi! Ajay. Sila na score. 9. 11 to. Okay, sala. Third. Hala! Hey! Sawadi! No. Okay lang. It's okay, guys. Hello, through Rocky. Heads up. Badi. Short! Nice Ito one. padalang lawan. Ay, pag mo pa si Beth na Sila may tayo. Ayaw na. Pili mo kung kita. Lay. Padong. Isi, sat lang. Lord God. Hey! Tawadi. Ka! Translate Anton. Anton. Pagkakataon si Anton. Very good. Nice work. Bola. All coach. Kimo ko bakbay ko hindi na ko mapakon. Or di na ko mapakon ako yan ano. Kapas Japon ta hard. Better. Tawadi. Ito pag set mo ba may magana sa sa. Programa na to. Dapat bigyan natin patay na short line na yan. Play. Kanina mo tawid sa ikaw tayo magsabi kanina oh. Go. Okay na. Dapat tayo na nakakaya. Oh, sa 1 point sa mga coach. Pagilom din. Wala. Hindi ka papakon diyan. Serve lang. Hello. Ready mo siya agad mo. Lan. Saudi ay nasa likod si Alden mo. Ito. Tunga ko din. Sige, siya. Hoy, kata sa break. Bruno Mars ba? Kasi sumibi. Let's see with another one, oy. Ako yung server na Guwapo. Strong server. First fighters. Outside. Hoy! Outside. Outside na outside.
Under out ha, under out. Sige raw, strong server ha. Hala, siguro. Dili ko. Ay ko sigula. Gagiste. Yawani. Pagiligon na rin. Kiyan, ulit kiyan, marota kiyan. Mga pikon na, mga pikon. Nag-usban. Pikon na, mga pikon, mga pikon. Layo, kayo. Dili lagi ta magbula lagi. Remuila sila sa hindi. Ikaw may sakulayo, hindi ka magbulit tayo. Abang ka. Usban na, usban. Ikaw man may magbulot. Sila pa rin. Ikaw damay. Sila pa rin. Na. Kala ka na usban. Wala ka oras sa. Outside! Nawadi ka. Nice one. Just breaker sound. Sige po na, lad. Bantay shirt. Nag-usban. Anton. Okay. Bay, alayin bay, palihog lang bay. Hey, makaon na Brent. Nanti ako na, lansa. Masagran. Gigakis sila ba yan? Yan na, wala ko kasi yan na. Okay na ka. Wala ka nila, kaya mo. Sports na. Hey. Sports na. Coach, kantuan na to, coach! Sports na. Hey. Error ka. Lakot. Wala pa na nahuman ka mo. Gusto naman mo. Strong server halan. Outside. Inside doon. Inside. Si Anes. Sila pa mo. Yang kalkyo na sobra 0.5. Okay!
Ikaw man yung gusto spiker. Wala ba eh. Abinog, i-atak sa sige. Black tao. Patay. Ikaw, Adi. Ready for it. Kasi for coach. Dilin John, 23, 20 pa shoot na. Ano mag-boxing sa court? Ilang coach? Ready for it. 23 pa na. Coach, kaya pa yun. 23 pa na. Okay! Oo, di bailo, bailo. Good. Yan. Good. Wala! Relax. Salot! Abi na huli. Last. Paras pa. Ready for it. Kita nih geblak tungo. Wait. Ilang. Hambol lang. Kita nih geblak tungo. Ito lang. Oh, lami. Oh, 5. Isa na 5. Zone 5. Last. Labas sama eh. Boy. Pet coach. Ito gamit ni Juan Good Garte. Hey! Sorry, Patoy. Lagot na. May blood na class ha. Receive bro Judo. Usa ka receive. Daog kita. Para. Patay mo. Bati aggressive ha! Boxing. One more.